2.5 साल से जायद का अरसा बीत चुका। एक शख्स ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि अवाम की खिदमत करने के लिए, हल्के में डेवलपमेंट के लिए हलफ उठाना ज़रूरी नहीं है, आप अवाम की खिदमत घर बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्या तब्दीली आन पड़ी कि इतने लोगों ने मनाया तब नहीं माने। अब जबकि एक तरफ हुकूमत का एक ग्रुप अलहदा हो चुका है, इत्तेहादी भी कुछ हद तक नाराज़ हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आ चुके हैं, तो चौधरी निसार अली खान साहब हलफ उठाने पे आमादा हो गए। अब इसमें सच्चाई कितनी है कि हलफ उठाने पे आमादा हुए, किन बुनियादों पे हुए और आने वाले दिनों में डेवलपमेंट वो क्या लेके आए? देखें, चौधरी निसार जो है ना, चौधरी निसार वो 2 जमातों के लिए थ्रेड हैं। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। एक तो वो अपनी जमात के लिए भी थे, वो अपनी जमात के लिए थ्रेड हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा हल्का ऐसा है जो मसालहती सियासत चाहता है। शहबाज शरीफ साहब वाला वो चाहे कि चौधरी निसार साहब इन हो जाए, बड़े मामला दुरुस्त हो जाएंगे। और नून लीग के अंदर एक ऐसा हल्का है जिसके एक बड़े सीनियर शख्स से मेरी बात हुई, मेंबर से, बड़े अहम रहनुमा हैं। तो मैंने कहा जी चौधरी निसार साहब आगे हैं और शहबाज शरीफ साहब की मुबारकबाद चल रही है मुख्तलिफ चैनल्स पर ज़राए से। उन्होंने कहा जी ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा जी अब तो फैसला ये करना पड़ेगा कि चौधरी निसार होंगे या मरियम होगी। ये लफ्ज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि चौधरी निसार होंगे या मरियम होगी। अगर तो मरियम नवाज शरीफ जो है मुस्लिम लीग नून में है तो फिर चौधरी निसार की कोई जगह नहीं। ये दूसरा, मैं तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद चौधरी निसार जो हैं एक न्यूट्रल अहम ओहदे, न्यूट्रल ऐसे रुकन असम्बली हों जो अहम ओहदे पर आ जाएँ। लेकिन मैं आपको एक बड़ी ख़बर दे दूँ, चौधरी निसार पंजाब में बेहतरीन किरदार अदा करेंगे सियासत में, लेकिन वो पंजाब में कोई अहम ओहदा नहीं लेंगे। या सर ये सारे अब कल से चलना शुरू हो जाएगा ना, 24 को जब वो हलफ उठाना है तो फिर कोई कहेगा जी वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। वो तब नहीं कहेंगे, अभी से कहने शुरू हो गए। मैं आपको बता दूं, चौधरी निसार कोई अहम ओहदा नहीं लेंगे। उसकी वजह वो कह रहे हैं जी कि अब जाते जाते कुछ अरसा रह गया है, तो अब जाते जाते हलफ लेने की भी क्या जरूरत? उन्होंने कहा जी ये हलफ जो है, जो हुकूमत ने एक बिल पास किया है जिसके तहत 60 दिन में अगर ये नहीं आते तो ये नाहल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा ये टेक्निकली तौर पे एक तो उसको लिए, दूसरा उनको किसी तरफ से कहा गया है कि पंजाब की सियासत पे मुतहर्रक हो जाए। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि अगर वो पंजाब की सियासत में इन होते हैं तो क्या इसमें रजामंदी है मियाँ नवाज शरीफ साहब की? नो, मियाँ नवाज शरीफ की रजामंदी क्यों लेनी है? जिन्होंने कहा है उनका तो मियाँ नवाज शरीफ से तल्लक नहीं है भाई, जिन्होंने कहा है उनका तो मियाँ नवाज शरीफ से तल्लक नहीं है। लेकिन तो मियाँ नवाज शरीफ की रजामंदी क्यों लेनी है? मुझे एक बताएं, अगर वाकई ये बात दुरुस्त है जो सुबह से चैनल्स पे चल रही है कि शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी है, तो क्या शहबाज शरीफ की मुबारकबाद की तकलीफ लंदन तक नहीं पहुंची होगी, रायवेंट जाती उमरा तक नहीं पहुंची होगी, इस्लामाबाद में किसी साबिक वज़ीर इत्तलात को नहीं पहुंची होगी? आप कौन सी मुबारकबाद की बात कर रहे हैं कि जी इसकी क्या आप हलफ उठाने आ रहे हैं, फिर उन्होंने उसको रिहाई की मुबारकबाद दी, अच्छा। ये सारी चीज़ें क्या नहीं पहुंची होंगी? ऐसा नहीं है मामला। बात ध्यान में रखिएगा, चौधरी निसार को जो जानते हैं उन्हें पता है अच्छी तरह। चौधरी निसार साहब कुछ दिन पहले, बल्कि आज सुबह तक वो कह रहे थे मैंने हलफ नहीं लेना, फिर उन्हें टेक्निकल बताया गया कि ये प्रॉब्लम्स है। उसके बाद उनको किसी ने कुछ शाबाश दी है, अच्छा, और वो शाबाश के साथ आ रहे हैं। वो शाबाशी गर्दिश करती रही? हाँ, गर्दिश करती रही, वो शाबाश के साथ आ रहे हैं। और आने के बाद चौधरी निसार जो हैं उनको ईजी ना लें। अच्छा, जो बड़ी सियासी जमातें उनको इतना आसान ना लें। चौधरी निसार अगर एक्टिव हो जाते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपको पता है ना चौधरी निसार की रिश्तेदारी किन किन के साथ है? जी, आपको ये भी पता है ना? आपको ये भी पता है मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी अहम सीटों पर बैठे लोगों के साथ उनकी रिश्तेदारियाँ हैं। आपको ये भी पता है कि राजपूतों का एक बड़ा ग्रुप जो है वो चौधरी निसार के कहने पर चलता है, और अभी तक चौधरी निसार ने तोड़ फोड़ नहीं की। और अगर चौधरी निसार के हलफ उठाने के बाद कोई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल हुई किसी सियासी जमात के अंदर आप ये देखिए राणा साहब कि अब से कुछ देर पहले चले जाएं कि जब ताज़ियत करने का वक्त आया था, मरियम नवाज साहिबा की गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब से ताज़ियत करने आए थे, आपको वो वाक़या भी याद होगा। अब आने वाले दिनों में अगर सियासी महाज देखा जाए और सियासी मुस्तकबिल देखा जाए PMLN का, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल जो है वो मरियम नवाज है। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम क्यों नहीं लिया? देखें, ये उनकी राय है और मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं जो माजी आगे देख रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल जो है वो शहबाज शरीफ है। उसकी वजूहात बता दूँ ना मैं। आपके पास एक गैदरिंग होती है ना, एक होता है कि आप आम में जाना, सिर्फ
ایک ہوتا ہے کہ اپنے عوام کے منتخب نمائندوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو منتخب نمائندے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں 5 سال پورے ہوں اور ہم اداروں سے تصادم نہ کریں, اداروں سے تصادم کی سیاست پہ نہ جائیں, اداروں کے ساتھ کسی صورت میں اپنے خیالات خراب نہ کریں, آنے والے وقت میں اقتدار کے مزے لوٹیں. تو اقتدار کے مزے تو پھر مساحلت کی سیاست جو ہے اس سے لوٹے جاتے ہیں, مفاہمت کی سیاست سے لوٹے جاتے ہیں, تشدد کی یا ٹکراؤ کی سیاست تو نہیں لوٹے جاتے. تو لہٰذا میرا یہ ہے. اور دوسرا, شہباز شریف آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ متحرک کس طرح ہو گئے ہیں؟ آپ غور کریں نا, دیکھیں کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں یاسر, کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں. اسپرن یار ولی کے پاس, ANP کے پاس بیگم نصیب ولی مرحوم کے تعزیت کے لیے کون گیا ہے؟ شہباز شریف صاحب. مریم کیوں نہیں گئی؟ مریم جلسے میں جا سکتی ہیں, زہرانے میں جا سکتی ہیں, وہاں پہ جا سکتی ہیں. مریم جلسے میں کافی دیر بیٹھ سکتی ہیں, جب انہیں فوتگی کی اطلاع بھی ملتی ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے. تو مریم کیوں نہیں گئی؟ شہباز شریف ہی کیوں ان ہو رہے ہیں؟ شہباز شریف ہی کیوں متحرک ہو رہے ہیں؟ مریم سوائے جبیل لطیف کے کتنے اور گھروں میں گئی ہیں؟ کیا خواجہ آصف کی طرف گئی ہیں؟ بتائیں نا مجھے. اب بلاک کا تو سب کو ہی پتا ہے رانا صاحب, اب وہ تردید کرتے رہے نون لیگ والے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بلاک کا تو سب کو پتا ہے نا. پھر مجھے بتائیں, یہ جو بلاک ہے, خواجہ آصف بھی آ گیا, رانا تنویر صاحب بھی موجود ہیں, چودھری نثار بھی اگر متحرک ہو جاتے ہیں, ان کے بھی کچھ لوگ تیز ہو جاتے ہیں. حلف اٹھانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں حلف اٹھا کے چلے جائیں گے, گھر جا کے سو جائیں گے؟ جنہوں نے اگر تو انہوں نے گھر جا کے سونا ہی ہوتا تو حلف نہ اٹھاتے, ضمنی الیکشن ہو جاتا. ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ایک تو ٹیکنیکل مسئلہ وہ ہے جو بل کے حوالے سے ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی اقتدار میں نہیں لا سکتے کیونکہ ان کے پاس امریکن سٹیزن شپ ہے. تو انہیں خدشہ یہ ہے کہ اس سیٹ پہ کوئی اور قابض ہو سکتا ہے, اگر پاکستان مسلم لیگ نون ان کا کوئی مخالف لے آتی ہے یا PTI کی طرف سے آ جاتا ہے تو پھر وہ سیٹ ہاتھ سے چلی جائے گی, اس لیے وہ حلف لے رہے ہیں. چلیں جو بھی لے لیں, یہ حلف پہلے کیوں نہیں لیا؟ پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. وہ منطق سمجھ نہیں آتی کہ منطق اب کیوں سمجھ آئی. یہی تو ہے, ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے جتنے ہم لوگ ہیں, ہم نے کچھ نہ کچھ تو اپنا بیچنا ہے نا. تو جس نے جو بیچنا ہے تو اس نے وہ یہ ساری چیزیں تو کرنی ہے نا. چلے, جس نے جو بیچنا ہے اس نے یہ ساری چیزیں تو کرنی ہے. ضمنی الیکشن ہو جاتا. ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ایک تو ٹیکنیکل مسئلہ وہ ہے جو بل کے حوالے سے ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی اقتدار میں نہیں لا سکتے کیونکہ ان کے پاس امریکن سٹیزن شپ ہے. تو انہیں خدشہ یہ ہے کہ اس سیٹ پہ کوئی اور قابض ہو سکتا ہے, اگر پاکستان مسلم لیگ نون ان کا کوئی مخالف لے آتی ہے یا PTI کی طرف سے آ جاتا ہے تو پھر وہ سیٹ ہاتھ سے چلی جائے گی, اس لیے وہ حلف لے رہے ہیں. چلیں جو بھی لے لیں, یہ حلف پہلے کیوں نہیں لیا؟ پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. وہ منطق سمجھ نہیں آتی کہ منطق اب کیوں سمجھ آئی. یہی تو ہے, ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے جتنے ہم لوگ ہیں, ہم نے کچھ نہ کچھ تو اپنا بیچنا ہے نا. تو جس نے جو بیچنا ہے تو اس نے وہ یہ ساری چیزیں تو کرنی ہے نا. چلے, جس نے جو بیچنا ہے اس نے یہ ساری چیزیں تو کرنی ہے. دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد ڈیولپمنٹ مزید کیا ہوتی ہے, کون کتنا متحرک ہوتا ہے اور اس کے اقدام کو لے کر کون سی پارٹی مضبوط ہوتی ہے, کس کے بیانیے کو تقویت ملتی, وقتی بتائے.